Hi guys, so welcome sa What is happening today? So guys, today is di na siya. Asa na oras? It's already 11:54 and we only have 6 minutes left. Nga mo man ang birthday ni Angelo. Ayaw na na. Ano ka takilid? Ako ka ulan ko. Bakit malakas ka? Ito na. Kilit-kilit na po. Salamat na po. Ako na po! Oh! Kapulubi ka nga kuhan na lang. Sige, Gino, next year na lang dito. Padaki na, padaki. Tang. Dali, Angelo, minaon mo ko nila. Lugi, niyo. Ina mo. Ay, na mga ulat to, kaya mo. Oh, Pedro. No, I won't attack you. Ale. Hi guys. This is a vlog. Hello. Ano pag binuwang ka? Papundi ka good. Sakit. Si Mami, wala pa. Kailangan ako makita. Murang ka katong. Wow, ka blue. Ano lang dito sa buho. Ano yung ulan? Ano kayo? Tayo ka. Dito tayo. Okay na, my loves. My loves, okay na, my loves. Bye. Si Angelo Juba. Or badjok. Uy, nagkita na kayo. Kiss na yun. Magitla ka talaga siya. Pero unso ito, pag-ilis, ano ron? Dami na masap. Ikaw, puti. Na guys. Hulubi reveal. Oy, loves, ulit, no. Malamig nagkadiba ako. Kita galagkit. Hello. So guys, as of the moment, this is what's happening here. Charu. Awara guys. Ito na. Lamos well. Maligo pa mo ko ugma. Kipiin na mo. Ano po siya na umon? Safe. #safe. Yung mga mami wala na? Di ko maligo, mami. Maligo ako kung ugma. Wow! In the quiet hours of early morn, a soft melody begins to form. Your smile lingers like a whisper tune in the hush of a waking afternoon. Wedding day daw ni wedding day. Kaya kasando. After the wedding. So guys, honeymoon na niya. Mag-honeymoon na meet. Alik na, Diri. Alik na. It's time na. Birthdays. Ba? Say love. Dapat boys. So love. Tapos mo Diri yan. ba? Step guys. Uy, jam nito itindo. Poko diri. Nag-bye siya. Bye guys. Thanks for watching. Happy birthday, Jello.